Yes. Kita lompat jurang.
Nah, ora kedelok iwake. Ikan apa itu? Mantap ya kayaknya. Burung kedeleng. Belum muncul dia, belum muncul. Angkat gini Kang tak, angkat gini Kang tak. Jangan kasih kendor, tarik terus. Nah, rompet. Alhamdulillah. Mantap guys. Mantap guys. Masih nyangkut juga enggak? Ayo enggak. Hah? Orang ngangel untune. Oleh kene. Yo. Apa nih kono? Pancing rawe. Yo. Mantap. Tenang. Mantap kiaran iki. Ombaknya lagi baratan kencang. Oh, pagi-pagi setrek lagi juga nih.
Tuh, lumayan. Dolan melengkung jalan ke. Oh, ayal. Oh, melawan badai. Jalakan dek. Oh. Ya. Akhirnya. Kena si cini. Kena apa menarik mana? Mancing melawan ombak. Oke, kita sing nyerok. Sini kan bukan menarik. Joran melambung tajam pinggir bawe. Senang mau guys. Sampai di kencang ya. Kencangnya mah. Iwak gibel. Gibel ini bawah laut gitu. Boleh Pade. Acak-acak pancing bro. Ini tali arep katut deh. Udah kayak ngempak nih kan enggak. Tak sigaro. Apaan? Mancing mania Banten mantap ya. Mancing mania Banten mantap. Semalaman nggak ditarik pagi-pagi langsung dikasih kejutan ya, oke. Boleh. Mantap. Oh, ya Allah Pak nih. Nguaras kabeh. Kudu naik lem mau wedi gitu. Hasil mancing dari sore sampai pagi. Nginep di tongkang nih. Memuaskan kan? Tapi hasilnya memuaskan. Oke, bersama Kang Winta sama Pak Ding. Keren. Nih, Keren. nih, lihat nih. Ini dia si raja mancingnya nih. Tuh, liatin tuh. Mantap.